Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ezavira jana nzuani au ezavira juzi nzuani mshelewa jana waula wa mndu haranganyiwa shehitso hadziwa jamai nyama hama tatsaliano shamgu kaja zikubali zijulihana wakaribu na Major Hakim bapale wende wamtowo kaburini wa hundru ushehitswa sharanganyiwa wa hundru haramanti ya Kiislamu hadziwa jamai nyama wamtowa alhamdulillahi hahusiwa haswaliwa harejeziwa kabrini zintsino ngobo kumndu hajuzifikiri wala jana wala wa mndu sho wazifanya no wakubaliyo ukaya zinundongo za urendeha wakahanza hawadhumanie wajihe wajawu ila dawla ya hatu no binadamu wa hatu no usilamu wa hatu no uonanye wa hatu ne amani ya hatu honu Haiba zijua rijuliziwa zendongo zila za kautumaniwa ukaya ngavo soroda mzamani ya ulawa ya dziho hama tatsaliano karja amini bohandani njamini mimi wana kamnunge dhamana kamnundu hamba ukai Islamu hazaya ngena wanashewahe nduticho ikubali ukaya waviri ndongo za kinyama zito za kibinadamu wahemdu amba kade namna hiyo mndu sana ya wanio binadamu bahinja kubali tamba kama nzu stishada ama nzu ndongo kadhanzi juwe namnaje wanishiliao walonzuani ngwa juwao kaila mpaka saa 6 dunamba ukabasanga risto wao tena hauzisa masuala des interrogations abodu jihifadhi sisi binadamu hatu kariti kubali ukanda kujamada zinu zote shinda zifanyishihe baishe zambilo kanga zifanyishe hao na wandu uko ngariwo nao mahainu ne mezinu ukaba ujuu ubinadamu maisha ubinadamu ustahi ubinadamu yutsi hindu wa buju ntimara handani kwa fawandu sha enduvia juamini ukaya komori haina wakati reshiliziwa usilamu ukaya nga wajihoja po shawa jawu duhamba uka enduvi dea jokadaba harman sintiti jamada ya hatu ya wemndu na mbiukangu mtsatsazo yenye mtsatsaze harma makaburi ya mji abunge nubeshe ngamba kama dhamana wahi sha kabanawi jamando la ufikiri ukaya wasaya yambu wayo malaba nyashoni mnikaoni utiparo ona mndu mwi hata mbaka yedaba monge yo ikarifanya ukaya riharaya ukando jamani zozifanyishiha endo byajo kautatsaza mndu haru makaburi la mji zifanyishiha rizwan abos jodunga banu ngabo jo nidea kama alada ikatsamba ukaya nje amini ukazanongo zinu zifanyiwa
ni madhamana wa juu hapo. Mana mrajua ukaya account jamanda hao watowe ruhusa ukaya siduka ya ulowa basi ya songwa shaumu yafe abo jamba kana mvurize barini hawundi mahala msiruni hawa mtia harma mahala bakungwa jutia bisimala lao yangamie mana namuzi nindi Anuka luzinja mjobano jetsi mwambia ni ukaya henye karisa za Tanzania karumi ubinadamu ngami mhara imana ikae madhamana wa hatu raisi mawaziri wamba ukazinsi ndongo wakauzijua chef d'état major awori zidi uharatse na dazilani mwambia aoni ukaya ekaza ndongo hizo msajaje na mnaini masoroda rambilo ukabanga madietnama kapiteni mana zinsi ndongo za kapurari au soroda wananyao basi wauwa wendi wa mangozi tata zao abunge bo rezidi uhara imana abo ushinda ufanya hina nzao abunge abo kabati uvamana sikila tikamwambia ni ukaya sikila humpira wa Togo na Komoro raone video ya hoa toto boko kabati ya kawasuli baha 15 wakawamba kaza dina lao na mwambia ukaya mrati furahi imana kabajaka moto ya wasuli baha 15 kapuja abo fasira abo kari onozila ukawaladu ambao azadina lao wahimi usikubaja kabaya wala kana kahishi ya mtu leo ngarona ukaharumane jeshi yodo mahala mwambilokaya ngelazimuyo wandungwa somwao utai eka emadhamana warambia kazi ntino ngwa kabzijua abanga sarma wasiwasi zaidi namjoshida naamini amjoshida naamini ukaya kabati dhamana muhalisi ambayo kazifanyishe hena mnaila omuwa riwona omuwa rijua ukaya ya rendona ya torturewa garona ukaya izungwa zambao asababu hindi na mwende maone de gazeti yani le journal comparé la gazette des Comores et dhamana mhu wa hedifai bwana Yusuf Mohamed Ali uko Juliana na Bello hasubuti nguna msomi hasubuti nguna msomi hasubuti nguna msomi amba ukaya woyi mrua ya hafa ha wadiwa hembumbu akana wadiwa damu iyo baada sayana saya emruoi ya hafa ya dzihwa ukaola directeur de cabinet mhu wa hele jeshi abo ngwa muntu kujemela zinu abo kabati ini lazima rizishangaze sonti pia abo hatataziwa ni mhu wa hele jeshi chef d'état major ukayemroi kajafa chef d'état major amwambia ndabo hamwambia ukaya hafu ngaunda hu wikaja zijua hafu hadzihwa hadzihonda namwambia kana rike wahara zinsino kuzadunga nzia shauka wowo ni dhamana wa uridafi ya dafiensi ngwambu tsindabo mujufumuwe manabo hadzihi daula endo byo joka hamini ndongo abasa zaye hawula umrumu rais endo byo joka hamini ndongo za serikali ukabakendabo hata wakati mru yafao
haulawe namna inu katicho kana imani ambayo kazi nunguzunja zijua ngaritundao shangu jirendo ngurirendo sisi malaba katujua ukaya abo hangamiza daula haijihi ambayo kakabati daula kabati chaîne de commandement kabati mdomana kabati mtundi linu kafa imana ngamumulioni nyimdo kwamba kaya fahamu ngujorengwa bali manu ngami prisonnier sonti pia imane fasirabo haina mdo ujua hula wamba kakarta zijua hauri zijua hau kawala mshangama izoko limina hypertension imeko limina mdu hazi hezemba liza mdu hazi sonti pia ngizinisho amange nitujua ubiha ni ulawa hawe jamanda ami wambe ukaya valada de hypertension ay yudimana wanun sudafin owa swal do ko wambe ukabana mdungu ngashulia na siasa amjuma biani abasa ndongo izo dhamana siasa wabasa atsaha onti pia legari wondo izungabo baadhi ya hatu sisi razalwanizo wa baba hatu na rikau rikanda ila tofauti mriakaniyo huko gari ni aoneo wanduhi mindu ekado wakati yo wakaya radio nzima haumbili haruma mnraya owandu wadoja wewona ze anteni ekado shashira kanda likoli abonge izo tsindongo sisi haumdu jamanda ami yaonao mimi sika waziri sika president de l'assemblée bahi wallahi na mwema uzise owanzani wangu onsi pia mbaba hangu haina wakataka ndamyoka hula mutsawa hindi yani ngabo baadhi ya hatu raza waboko waziri hata president wote ufahari ndo waste shabanu mdunguro ngo hautsa haula ubinadamu haukangami mhara dami de manama libani hangu na nyiwana o mahalara wa Sudan na baba sanga mndongozo wandu waluki nyume netsolo hamba banyumwe ndiye mabakabala arimbe singa msaidi wazali ukaketuto shamambe ukaya azalina lawe mananga monao muhiji anga mjoka urithi omsajaja so kanga mjowa Sudan mwezi mana zali mwanadamu gujulawa vanungizo za mahadisi mtsahe wandu wa stabilize ensi enamnaje eze kompromise kufanya hindi nensi stabilize imananga si harma jungu lirohorao simambia ni zidalili mono o watoto wala ndo wakahamba zalina lawe endo bidhoma na siasa kutokamba kaula hawapua hizo ndabo zinu za haja minga amini ukaya wambilo ukaya na mwarende nai wezi ilunkara iluna buhara shata basanson nini ukaya wambilo wafaje namna ila wazihe namna ila abunge unaula msajaja ulio ukakabati chaîne de commandement anarchie basi eni urengo jana mono fundi kavi tena kavi kati elewando mumjini harais bwana Izdini yakauve hapirizo emana hamba ukaya yeye nganzo misiri bulwa na zambwa uwo mndu mjulihani ulona shio hunu Kamboji yani zendongozo ntipia ngasongo ujenda abo shile ikundi shilo naezi wajuwao kakwa tsanzilo abo ushinda wakawapeu maudu izoko dio ushinda mbakaya mzimshanga maola tilofikiru kahindi hana rimreme na jamandaye
mana babasa kabati mzee harmo ensi bahi rais azali waparsabahati warejei harmo au rais marabili mnufa nyambi hata nabahi ukaza na mwazendo naye mpaka da haba samimi njemba bukaya zinongo zinu zirendwa ni serikali jana tsipara kabla utowa tsipara waziri mzima de mtangazaji de mkalimani wa serikali bwana msaidie timusem kangu joze ndongo zinu iyo rahara janisa anaambia ukaya ngulango nunzwani katuzijua eni muamini nsimwamini abasa kajeka lazima mndu amini mndu shana amekanga muamini ukakajaziju wamsajaja zaidi izo ukawala hadzihwa babiri saya saa 10 abafasirago ila ukaharmansia hatu ngabo mndu yakayarengwa nele jeshi mjulihani we mndu yakagardi dukorwa marais wanje na madirektor do cabinet na wao katsujulihana ukaya dhamana jamaa msaidie katsujua unda ule msajaja zaidi ambao shavo amzambu mndu mkaribu nawe zaidi direktor da cabinet harisa hadzihi edawula emana zinsi ndongobo kungu jujua kwamba ukakaja zamba zinsi ndabo inu krenzi zo bwana belu yafanya na jarnenge engujo kamba nuko hindi bala saha towa mba amini futsoka yonsi ya dawla inu ndongo kabla zimuike baishe wewe de wazamba muhime mambo ukanga mtundao mangalize ndongo zinu hata bazinsi ndongo za ukubalia zinu kaziji watsiwa zinu sawa na zila zafanyiwa nensi ya sondi ya na kashogi wona wa abasa ukaya oda mfaume utowo mali harmansi harendeha marensi harma zinsi jisjiste hiyo wanzani wa Haiba FM ngamjua ukaya Haiba nsido watangazaji wahu maarufu wajulikana au zinsiliza Jiburilu zinsiliza Abdalla Agwati tidi Facebook FM tinda wansipi rifanya ukahunu mahala hotunda rambezi virao ritsange msomo rijivize si washasha haku si watite haku na huo yode zenvuza hatunda ila uamini ujua ukubali ukaya sisi sauti ya raia maneno de lazima stahilwa de mnyonge yani de mtiti de maskini wasi sikartina mvuche do binadamu hatu kartina ujohamba itunda zila ratunda rapari sari aminio kazo kweli kazo ndabo rijuja rikubali rambe ukaya badala ka ufikiru kazo kweli odo binadamu hatu yodo mtsango hatu harmo lila harmo darulayin abonge bano insingi huzimu ngelazimuri tsanganyihe rijuse na yo ti haustarabu ti hama pesa sha dawla binadamu lo nyenike vo hatu na Mwenyezi Mungu do ujua ukawola jamandami ide bana ni parawo opposition ukaya na mnenso utsodo hamba ukaya ikahala wadele dalao na mfikirize ustabilizensi ba kaiti ba jana idzihwa
aslan nsujua ikarais azali hawi serikali ya hahe ngwafikirio namna zinsizo pia ziwabimisao wakati et directeur de cabinet chargé de la défense Yambokaya, un ancien militaire torturé qui a eu sa tête fracassée, enterré comme un rat, couvert de sacs en plastique de tissu, dans un pays musulman, et qui le dit plus de 12 heures après que cet homme-là a eu un malaise cardiaque, sans pouvoir dire s'il est vivant ou pas. Ce gars-là a enterré l'État comorien. Il a enterré toute crédibilité de tous les responsables comoriens. Pire. Pire. Il a détruit toute foi envers les responsables. Mais nous devons refuser d'être comme eux. Des animaux assoiffés de pouvoir. Notre force, c'est de combattre à tout prix pour que nous soyons humains. Y a-t-il une justice? Non. Mais il faudra pourtant qu'il y ait un sursaut pour qu'il y ait une enquête. Pour qu'il y ait une enquête, pour que nous sachions ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu de sanctions contre l'abus de pouvoir, ni même des crimes au sein des forces armées. Il y en a eu. Il y a des expéditions punitives. Pour rien. Ce n'est même pas pour des questions politiques. Et voilà ce qui peut arriver. À lundi.